Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. With me, Miss Eva. So, in this Unit 8 di bab 8, kelas 5 SD atau MI, dengan judul The Giraffe is Taller Than the Deer. The giraffe is taller than the deer. Jadi, jerapah itu lebih tinggi daripada rusa. Berarti ada yang dibandingkan di sini. Yuk, kita belajar. You ready? Siap-siap ya, serius. Belajarnya biar cepat bisa ngomong bahasa Inggris. Okay? Look at the pictures and say the sentences. Number 1, di situ, the giraffe is taller than deer. The deer is shorter than giraffe. Short itu pendek. Tall itu tinggi. Ya. Jadi jika ada yang dibandingkan, maka ada kata than di situ. Dari. Nah, lebih itu dapat imbuhan er, yaitu taller. Tall jadi taller. Short jadi shorter. Seperti itu. The giraffe is taller than deer. Jerapah lebih tinggi dari rusa. The deer, jadi lawan kata tinggi, tall, yaitu short. The deer is shorter than giraffe. Rusa lebih pendek dari jerapah. Number 2, ada gajah dan rusa. The elephant is bigger than deer. Dari kata big, besar, dapat imbuhan er, bigger, dan dibandingkan dengan ada kata than, maka lebih besar daripada. The elephant is bigger than the deer. Gajah lebih besar daripada rusa. The deer is smaller. Small dari kata small dapat imbuhan er dibandingkan dengan tambahan than di situ. The deer is smaller than the elephant. Rusa lebih kecil daripada gajah. Di sini number 3 ada long. Panjang, short, pendek. Longer lebih panjang, shorter lebih pendek. Longer than berarti ada dibandingkan di situ. Ya. The stick is longer than the ruler. Jadi, stick itu lebih atau tongkat ya. Tongkat itu lebih panjang daripada penggaris. The ruler is shorter than the stick. Penggaris lebih pendek daripada tongkat. Number 4, Grandma is older than Cici. Old, imbuhan er, older, lebih tua. Young, muda. Younger, lebih muda. Grandma is older than Cici. Grandma lebih tua daripada Cici. Cici is younger than grandma. Cici lebih muda daripada nenek, gitu ya. Next page. Number 5. Older, kalau di sini yang dibandingkan adalah baju, berarti bukan tua ya. Kita bisa bilang kuno atau lama. New berarti baru. Newer berarti terbaru gitu atau lebih baru lagi. The shirt is older than the pair of trousers. Jadi kaos itu lebih kuno atau lebih lama daripada sepasang celananya ya. The pair of trousers is newer than the shirt. Sepasang celana itu lebih baru daripada baju itu gitu ya, kemeja itu. Next, number 6. Fat itu gendut, fatter lebih gendut. Thin, kurus, thinner lebih kurus. The cow is fatter than the horse. Sapi itu lebih gendut daripada kuda. The horse is thinner than the cow. Kuda itu lebih kurus daripada sapi. Number 7. The deer runs faster than the snail. Fast, cepat. Faster, lebih cepat. Rusa itu lari lebih cepat daripada keong ya.
The snail walks slower than the deer. Jadi keong berjalan lebih lambat daripada rusa. Number 8. The brown bag is cheaper than the blue bag. Cheap, murah, cheaper, lebih murah. Expensive, mahal, more expensive, lebih mahal. Jadi, kenapa di situ bukan expensiver? Karena expensive itu lebih dari satu syllable. Alias, itu kosakatanya panjang gitu ya, untuk mempermudah. Jadi, mempermudahnya kalau cheap itu kan pendek, tapi imbuhannya adalah cheaper. Kalau expensive itu panjang kosakatanya, jadi ditambahinya more, bukan expensiver gitu. Artinya more sama dengan imbuhan er tadi, hanya saja itu ditempatkan di depan untuk tambahan jika kosakata atau kata sifatnya itu lebih panjang. The brown bag is cheaper than the blue bag. Jadi tas coklat itu lebih murah daripada tas biru. The blue bag is more expensive than the brown bag. Tas biru itu lebih mahal daripada tas coklat. Next, look and write. Look at the pictures and write the answer. Example, number 1. Is the rabbit smaller than the goat? Yes, it is. Itu jawaban pendek ya. Apakah? Jika is diletakkan di depan, di situ artinya apakah kelinci itu lebih kecil daripada kambing? Ya, benar. Kalau jawaban panjang kalian bisa bilang, yes, the rabbit is smaller than the goat. Which animal is taller? Hewan yang mana yang lebih tinggi? The goat is taller than the rabbit. Kambing itu lebih tinggi daripada kelinci. Next, number 2. Kita jawab bareng ya. Is the deer shorter than giraffe? Apakah rusa itu lebih pendek daripada giraffe? No, it isn't. It is not, gitu ya. No, it is not. Oh ya, benar. Is the deer shorter than giraffe? Apakah rusa itu lebih pendek daripada jerapah? Yes, it is. Tentu. Masa sih rusa lebih pendek daripada giraffe lebih pendek daripada rusa gitu kan? So, jawabannya yes, it is. Which animal is taller? Hewan yang mana yang lebih tinggi? Kira-kira? The giraffe is taller than the deer. Yaitu jerapah lebih tinggi daripada rusa. Number 3. Is the buffalo bigger than the horse? Apakah kerbau itu lebih besar daripada kuda? Yes, it is. Which animal is smaller? Hewan mana yang lebih kecil? The horse is smaller than the buffalo. Next, is Cici shorter than Lily? Apakah Cici lebih pendek daripada Lily? Cici kira-kira yang mana ya guys? Oh, yang kiri kali ya. Jadi kalau cicinya yang besar, kakaknya, berarti apakah Cici lebih pendek daripada Lily? No, Cici, no it isn't. Atau no it is not. Which one is taller? Yang mana yang lebih tinggi? Cici is taller than Lily. Cici lebih tinggi daripada Lily. Next, number 5. Is the car newer than the bus? Apakah mobil itu lebih baru daripada bus? I think, let's say yes. What do you think, guys? Yes, it is. Which one is older? Yang mana yang lebih tua? The bus is older than the car. Bus itu lebih tua daripada mobil itu. Next, number 6. Is the cat fatter than the mouse? I think yes. Yes, the cat is fatter than the mouse. Yes, it is. Which animal is smaller? Yang mana yang paling kecil? Atau yang mana yang lebih kecil? The mouse is
Which animal is smaller? Yang mana yang lebih kecil? The mouse is smaller than the cat. Tikus itu lebih kecil daripada kucing. Next. Is the ruler shorter than the stick? Apakah penggaris itu lebih pendek daripada tongkat itu? Yes, it is. Which one is longer? Yang mana yang lebih panjang? The stick is longer than the ruler. Tongkat itu lebih panjang daripada penggaris. Next, number 8. Are the blue shoes cheaper than the red shoes? Apakah sepatu biru itu lebih murah daripada sepatu merah? Yes, it is. Which one is more expensive? The red shoes. The red shoes are more expensive than the blue shoes. Jadi, sepatu merah lebih mahal daripada sepatu biru. Let's play. Take your cards and ask your friends. Ambil kertasnya. Kalian bisa bermain kertas seperti itu jika guru kalian menyediakannya di kelas. Atau kalian bisa bermain game sendiri dengan teman kalian ya. Let's get started. Which is taller? Which is taller? Which is taller? The cat or the giraffe? Yang mana yang lebih tinggi? Kucing atau jerapah? The giraffe is taller than the cat. Jerapah lebih tinggi daripada kucing. How is the giraffe compared to the cat? Oh, tadi yang pertama harusnya how is the giraffe compared to the cat? The giraffe. How is... Oh, gini guys. Sorry. Misunderstanding. Ya, salah paham. Harusnya, how is the giraffe compared to the cat? Bagaimana jerapah itu dibandingkan dengan kucing? The giraffe is taller than the cat. Jerapah lebih tinggi daripada kucing. Which is taller? Yang mana yang lebih tinggi? The cat or the giraffe? It's the giraffe. Yaitu jerapah yang lebih tinggi. Next, look and write. Look at the pictures and answer the questions. Lihat gambar dan jawab ya. Bulu and then kuno. Let's compare these two monsters. Which monster has smaller eyes? Monster yang mana yang mempunyai mata lebih kecil? Kuno. Which monster has bigger eyes? Bulu. Which monster has bigger arms? Bulu. Yang monster yang mana yang mempunyai lengan lebih besar? Next, which monster has longer feet? Kuno. Ya, monster yang mana yang mempunyai kaki panjang? Which monster has smaller ears? Monster yang mana yang mempunyai telinga kecil? Kuno. Which monster has a bigger mouth? Monster yang mana yang mempunyai mulut besar? Oh, jelas bulu. Okay, it's easy, right? So, look and answer. Look at the pictures and answer the questions. Lihat gambar dan jawab pertanyaan. Okay? How is the elephant compared to the rabbit? Bagaimana gajah dibandingkan dengan kelinci? It is bigger than the rabbit. Jadi atau kalian bisa it diganti dengan gajah. The elephant is bigger than the rabbit. Gajah lebih besar daripada kelinci. How is the rabbit compared to the elephant? Dibalik lagi, bagaimana kelinci dibandingkan dengan gajah? It is smaller than the elephant. Lebih kecil daripada gajahnya ya. Of course, tentu ya. How is the cow compared to the goat? Bagaimana sapi dibandingkan dengan kambing? Okay, the cow is bigger than atau fat bisa. Kalau bigger di atas sudah dipakai, kalian bisa bilang fat. The cow is fatter than the goat.
Sapi lebih gendut daripada kambing. How is the goat compared to the cow? Kambing dibandingkan dengan sapi. The goat is thinner than the cow. Jadi, kambing lebih kurus daripada sapi. How is the buffalo compared to the horse? Bagaimana kerbau dibandingkan dengan kuda? The buffalo is bigger than the horse. Lebih besar, kerbau lebih besar daripada kuda. How is the horse compared to the buffalo? The horse is smaller than the buffalo. Bisa. How is grandma compared to Chichi? Grandma is older than Chichi. How is Chichi compared to grandma? Chichi is younger than grandma. Next, how is the car compared to the bus? The car is older than the bus. Oh, car-nya masih baru kayaknya. So, kita bisa bilang the car is newer than the bus. How is the bus compared to the car? The bus is older than the car. How is number 6? Yeah. How is the cat compared to the mouse? The cat is fatter than what is it? Than the mouse. How is mouse compared to the cat? Mouse is thinner than the cat. Lebih kurus daripada kucing. How is the stick compared to the ruler? The stick is longer. The stick is longer than the ruler. Lebih panjang. How is the ruler compared to the stick? The ruler is shorter than the stick. Penggaris lebih pendek daripada tongkat. Number 8. How is the blue shirt compared to the brown shirt? The blue shirt is cheaper than the brown shirt. Kemeja warna biru itu lebih murah daripada kemeja warna coklat. How is the brown shirt compared to the blue shirt? Bagaimana kemeja coklat dibandingkan dengan kemeja biru? The brown shirt is more expensive than the blue shirt. Is it easy, right? So, my new word, kosakata baruku, smaller than, repeat after me ya guys. Smaller than, taller than, younger than, faster than, cheaper than, more expensive than, bigger than, shorter than, newer than, thinner than, longer than, older than, fatter than, slower than. So, jika kalian merasa senang dan kalian sudah bisa atas materi ini, kalian senyum ya. Kalau kalian sudah paham kosakata yang dipelajari hari ini dan itu bermanfaat buat kalian, semoga saja kalian centang senyum juga. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe biar Miss Eva lebih semangat lagi. Okay? So always follow me. If you want to join into my online class, you can directly give me a text on Instagram or at Engson's class on Instagram, atau chat me in my number in Instagram. You can try to find out my Instagram. Jadi kalian bisa langsung gabung kelas online-nya Miss Eva. Okay? Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye guys.